ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଉତ୍କଳର ତୁହି ଚାରୁ ଅଳଙ୍କାର ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ସୁଭାର ଭଣ୍ଡାର। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ଠିକ ସେଇପରି ଆଜି ପଢିବା ଆମେ କଣ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କମ୍ପଲସରି ଓଡ଼ିଆ ର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ବଡ ବଣ। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ शुभम सर क्लासेस। ठीक अच्छे आज पढ़ा आम कौन ना राधानाथ राय द्वारा रचित एक सुंदर पद्य जार ना अच्छी कौन बड़ बड़। ठीक अच्छे किए लिखिं राधानाथ राय। ठीक अच्छे आरंभ करवा आम कौन करवा ना कवि परिचय टी देखा प्रथम। ठीक अच्छे चलो कवि परिचय देखा। लेखक परिचय लेखक बालेश्वर जिलार कवि कविवर राधानाथ राय कहुए। 1848 मसीह आविर्भाव तिरोधान 1908 मसीह जन्म स्थान केदारपुर बालेश्वर। रचना संभार कौन कौन लिखिं काव्य केदार गौरी नंदीकेश्वरी उषा पार्वती चंद्रभागा चिलिका दरबार महायात्रा जजाति केशरी। गद्य कौन कौन लिखिं सी इतालीय जुबा विवेकी एतद व्यतीत अनेक कविता अनुदित रचना संस्कृत रचना और बंगला रचना देखा मिलता है। राधानाथ राय ओडिया आधुनिक काव्य साहित्यर पथीकृत स्रष्टा प्रथम कवि भाव से पाश्चात्य और भारतीय साहित्यर उभयर अध्ययन और अनुशीलन करी कौन करी से ना प्राचान्य सभ्यता को अनुशीलन करी आपणार काव्य कवितार प्रतिफलित करथिले। तेणु तांको साहित्य को प्राचीन और प्राच्यर पाश्चात्यर समन्वय बोली गवेषक माने मत दियंती। ठीक अच्छे राधानाथ ओडिशा माटीर जड़े सौयोग्य संतान महाकवि सारला दास परी से ओडिशा माटी पानी अरण्य पर्वत नदी समुद्र और तीर्थ स्थान मानकर आपणा काव्य महत्व स्थान प्रदान करछंती। मु प्रथमे आसी जो गाइली कोठी गाइथिली ना को विषय ना ह्रद चिलिका विषय गाइथिली। ठीक से बेले शिक्षक रु शिक्षा प्रशासक होइथिबा राधानाथ समग्र ओडिशा एवं भारतर विभिन्न स्थान भ्रमणर सुजोग पाइथिले। कविवर राधानाथ आपणा कवितार प्रकृतिर नैसर्गिक सौंदर्यर प्रकृति कवि अपरूप वर्णना करचंती। माने प्रकृतिर सौंदर्य को से तांकर पद्य गद्य विभिन्न माध्यम लेखनी मुनरे परिप्रकाश करचंती। सुख पाठ्य भाषा सरल सुबोध छंदर जीवनर पार्थिव अनुभूति और नश्वरता प्रकृति मध्य परमेश्वर दर्शन सत्य धर्म जय आदि को प्रसंग को आपणा काव्य गुड़िकर से सुंदर भाव रूप प्रदान करचंती। कवि सौंदर्य संदर्शन पारदर्शिता विषय निर्वाचन नूतनता वर्णनार रसकता प्राण प्राचुर्य विशालता और भाषार लालित्य तांको काव्य गुड़ी को सुखपाठ्य करिछि। राधानाथ साधारण कविरु पालटि जाइछन्ति जुग प्रवर्तक स्रष्टा। ठीक अछि जुग प्रवर्तक माने जुग को से केमिति परिवर्तन करि हबो। एई जो बड़पण रे कौन दर्शाई ना आमर जो पठित कविता टी राधानाथंकर सुप्रसिद्ध व्यंग काव्य दरबार रु संग्रहित विश्वविख्यात नक्षत्र विज्ञानी ज्योतिर्विद पठाणी सामंत बा चंद्रशेखर सिंह सामंत को संबर्धित संबर्धना जेहेतु से जड़े एत बड़ ज्योतिर्विद उत्साह संबर्धना करने कटकर बारवाटी दुर्गर गोटे सभा बसी एक दरबार बसला। ओडिशार विभिन्न गड़जातर राजा जमीदार माने यही दरबार को आसी जमी आमर जेकोसी गोटे मंच हेले सब मंत्री आउ जी सहकर्मी सब आसती। ठीक से भाई समय राजा जमीदार थिले संभ्रांत व्यक्ति माने से दरबार रे जोग देथिले। राजा और राज कर्मचारी मानकर आशार अहंकार कवि राधानाथंक पई असह्य होइछि। आपणार शक्तिशाली लेखनी रे से अहंकारी मानकर उद्देश्य महाकालर क्रूरता अहमिकार
କଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମହାକାଳର କ୍रूरତା ଅହମିକାର ଅସରତା ମଣିଷ ପଣିଆର ମହାନତା ଏବଂ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ପଥରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପ୍ରକୃତର ବଡପଣ ପରିଚୟକୁ ଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବଡପଣ କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ନିଜେ ନିଜକୁ ବଡ ବୋଲି କହିବା, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବେ ବଡପଣ କବିତାରେ କବି ସେଇଆକୁ ଦର୍ଶିତ ବା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କବିତାର ପୂର୍ବାଭାଷ ଆଉଥରେ ଦେଖିଦେବା। ନା ଏଇ କବିତାଟି 1896 ମସିହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଟକର କହିଲି କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯୋଉଟା ଏବେ ହେଇ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଏକ ଦରବାର ବସିଥିଲା ହେଲା। ଏଇ ଦରବାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଶିଷ୍ଟ ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଯିଏ ଆମ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା। ସେଇ ଦରବାରରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ରାୟବାହାଦୁର ଓ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ମହାମ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯିବାର ଥିଲା। ରାଧାନାଥ ଉକ୍ତ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ, ମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସଠିକ ମନେ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବରଂ କଣ ହେଲା ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି, ନିଜକୁ ଘୃଣା ଭାବ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଜମିଦାର ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଉପାଧି ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ମନ, ତଜ୍ଜନିତ କୁତ୍ସାଧନା, ଓଡିଶା ବିଦେଶୀ ଶାସନାଧୀନ ଜାତୀୟ ସଂଗତି ବିନିଷ୍ଟ। ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସମାଜର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେ କିପରି ଉପାଧି ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏକଥା କବି ରାଧାନାଥ ସୁଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦରବାରରେ। ଯେମିତି ତମେ କ୍ଲାସରେ ଯଦି କେହି ଫାଷ୍ଟ ହଉଥିବ ବା କିଛି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବ, କିଛି ଥିବେ ତମ ସେଇ ତମରି ଶ୍ରେଣୀରେ କହୁଥିବେ ମୁଁ ବି ରଖିବି କି ତମ ଗୁଣ ଟାଣୁଥିବେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯେ ସିଏ କାହିଁକି ପାଇଲା ମୁଁ କାହିଁକି ପାଇବିନି, ସେଇ ଯୁକ୍ତି ଗୋଟେ ଉପାଧି ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସମୟର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ତର୍କ ବିତର୍କ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତାଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହ ଜନ୍ମିଛି, ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ସେ ଘୃଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜାତିର ଲୋକ ହେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଭାବୁନାହିଁ। ସେ ବିଦ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିହୀନ କବି ମାନଙ୍କୁ। ମହାକାଳ ଫଳ ସଦୃଶ, ମହାକାଳ ଫଳ ଦେଖିଛ? ସେ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ, ଉପରେ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପୁରା କୁତ୍ସିନ, ଠିକ ସେଇଭଳି ମହାକାଳ ଫଳ ସଦୃଶ ସେଇ ବିବେକହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ମନ ମାନବିକତା ଶୂନ୍ୟ। ରାଧାନାଥ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ପତ୍ରରେ ଲେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦରବାରରେ କବିତାଂଶ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଏବଂ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। କେବଳ ଏଇ ଦରବାରର କଣ ମୂଳ କଥା? ଉପଦେଶ, ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇ ହେବ। ବାହ୍ୟର ଆଡମ୍ବର, ବାହାରର ସୁନ୍ଦର ଚାକଚକ୍ୟତା ଓ ଅଯଥା ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡି ରହି ସମାଜର ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ସମାଜରେ ଯାହାର ଟିକେ ନାଁ ଅଛି, ବୁଲାଉଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଯିଏ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବେ ସବୁବେଳେ, ଅବିବେକୀ ଯାହାର ବିବେକ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଭଳିଆ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏକଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇବା ପାଇଁ ଦରବାରର ସର୍ବଗୁଣରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଅଛି। ହୁଏତ ସମାଲୋଚନାର ଯେଉଁ ବିଷପାନ କରିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ତାର ଉଦ୍ଗୀରଣ କବିତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବିଲୁପ୍ତ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ମାର୍ଜିତ କରିବା, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନୂଆ କଥା ନହେଲେ ହେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୂପ ମୂଳକ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଦରବାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏଇ କବି କାବ୍ୟର କିୟ ଜିନିଷ, ଏଇ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ କଣ ବଡପଣ କବିତାରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରହିଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମର କଣ ପଦ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବଡପଣ, ଠିକ ଅଛି। ବଡପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ? ମନେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ସ୍ୱାନ, ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ। ତାମାନେ କହୁଛେ ମନେ ନାହିଁ, ତମର ମନେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ। କେଶରୀ, କେଶରୀ ମାନେ ହେଲା ସିଂହ, ମନେ ରଖିବ। ସିଂହରେ ଦେଖିଛ ନା ବେକରେ କେଶର ଲାଗିଥାଏ, ଦେଖ ଯେ କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ସ୍ୱାନ, ସ୍ୱାନ ମାନେ ହେଲା କୁକୁର ହେଲା। ତାମାନେ ତମେ ରାଜା, ରାଜାଙ୍କ ତମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ରାଜା, ତମେ ବଳଶାଳୀ, ନିଜକୁ ସିଂହ କଣ ବଡ ରାଜା, ସେ ସମସ୍ତ କାହିଁକି ରାଜା କରାଯାଇଛି, ତାର କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଠିକ ଭଳି। ତାମାନେ ତମେ ଭଲ ପାଖରୁ ଖରାପ ଜାତ, ଠିକ ସେଭଳିଆ କେଶରୀ ସିଂହ ପାଖରୁ ହେଇକି, ସିଂହ ତମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସିଂହ ହେଇକି ତମେ କୁକୁର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ।
ଏଠି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ମନେ ନାହିଁ ତୁମେ କାହାର ସନ୍ତାନ କେଶରୀ ଔରସେ ଔରସେ ମାନେ କେଶରୀର ଜନ୍ମ ତାର ତା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ ଶ୍ୱାନ ମାନେ କୁକୁର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ ସେମାନେ ଯାହା କରିଦେଇଥିଲେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛ ବିକି ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆଗକୁ ନ ବଢେଇକି ତାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଉଛ ହେଲା ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ କେତେ ସମୟ ଧରି ସେଇ କଥାକୁ ଇଏ କରୁଥିବ ନିଜେ କିଛି କରିବ ନା ନାଇଁ ଯେମିତି କହନ୍ତି କଣ ବାପର ପଇସାରେ କେତେ ଦିନ ଚଳିବ ନିଜକୁ ବି ରୋଜଗାର କରତେ ପଡିବ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବେ ସେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜେ ତିଳେ ନ ବଢାଇ କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ତା ବଢାଇ ଥିଲେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣି ଶିକ୍ଷା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ତମେ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ବଢାଇକି କେତେ ତାକୁ କମେଇବ ହେଲା ତାକୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତମର ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟର ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥ ରାଜା ହେଲା ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲେ ନା ବହ୍ନି ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଦେଖିଛ ତ ଯୋଉ ଜଳେ ମହମବତୀ ବା ଯେକୌଣସି କଣ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି ତାର ଶିକ୍ଷା କୋଉଠିକି ଥାଏ ସବୁ ସର୍ବଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା କଣ ଥିଲା ଉପରକୁ ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲା ବହ୍ନି ଶିକ୍ଷା ପରି କୋଉଭଳି ନା ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଉପରକୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ କରୁଛ ସେ ତାପରେ ଲାଇନ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା ତୁମ୍ଭେ ହୁଇ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତତି ତୁମ୍ଭେ ହୁଇ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତତି ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧୋଗତି ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମ୍ଭେ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ବା ସେଇ ବଂଶରେ ଜାତ ହେଇ ଜଳଧାରା ପରି ନିମ୍ନ କାମ କରୁଛ ନିମ୍ନକୁ ଗତି କରୁଛ ତମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲା ବେଳେ ତମେ ତାର ବିପରୀତ ନିମ୍ନଗାମୀ ହଉଛ ଅଧୋଗତି ଚାଲିଛି ତମର ସବୁବେଳେ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର ମାନେ ଯାହା ମନରେ ଠିକ ଯାହା ବିଚାର ଭାବନା ଥାଏ ଉଦାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହାର ଥାଏ ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର ଟୋଟାଲ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର ଗୋଟେ ପରିବାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଚଳନ୍ତି ଠିକ ରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସମୟର ରାଜା ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଟୋଟାଲ ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହଉଥିଲେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଦୂର କରୁଥିଲେ ସୁଖ ହେଇଥିଲେ ବାଣ୍ଟିକି ଚଳୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା କାଢି ନେଲା ରାଜ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ କାହିଁ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଭାବନା କୋଉ ଭାବନା ପ୍ରାଚୀନର ସୁଧାରା ମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାଚୀନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ନିୟମ ପାଳିତ କରୁଥିଲେ ରାଜା ମାନେ ଯୋଉ ଧାରାଟା ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଧାରା ଏବେ କାହିଁକି ଉଭେଇ ଯାଇଛି ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜ ଆଉ ପାରା ଦିଟା କଥା ବାଜ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ତା ଛଞ୍ଚାଣ ହେଲା ଛଞ୍ଚାଣ କଣ ସେ ଗୋଟେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପାରା ପାରା କଣ ନା ନିରୀହ ଲୋକଟେ ବା ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟେ ଯିଏ କି କଣ କରେ ନା କ୍ଷୁଦ ତୃଣଭୋଜୀ ଯଥା କ୍ଷୁଦ କୁଣ୍ଡା ଯଥା ନର୍ମାଲ ସେ ମାଂସାଶୀ ନୁହଁ ଛଞ୍ଚାଣ କଣ କରେ ବାଜା ଆଉ ପାରାର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଛଞ୍ଚାଣ ସବୁବେଳେ ପାରାକୁ ମାରି ଖାଏ ଯେହେତୁ ଏ ମାଂସାଶୀ ସିଏ କଣ ଶାକାହାରୀ ଇଏ ମାଂସାଶୀ ତ ଇଏ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ମାରିକି ଖାଏ ବା ଇଏ ୟାର ଅଧିକା କଣ ବଳ ତାର ବଳ କମ ଠିକ ସେଇଭଳି ଏବେ ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ସେଇଭଳି ବାଜା ଆଉ ପାରା ରାଜା ହେଲେ ଏଠି ଛଞ୍ଚାଣ ଯିଏକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାରା ରୂପକ ପ୍ରଜାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ବୁଝିହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆଉ କଣ କଲେ କାଢି ନେଲେ ତାଙ୍କ ବା କାଢି ନେଲା ରାଜ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କ ରାଜା ଭୋଗ ରାଜା କଣ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉ ଥାଏ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସବୁ କାଢି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ମାରି ଦେଇକି ପ୍ରଜାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ ମାନେ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଦାନା ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଯୋଉ ପ୍ରଜା ମାନେ କଣ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲଢିବା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରମରେ ସେ ଶ୍ରମକୁ ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଛଡେଇ ନଉଛନ୍ତି ସେଇ କଥା କୁହାହଉଛି କାଢି ନେଲା ରାଜ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ ବିଦେଶୀ ହୁଇ ତୁମ୍ଭେ ଆଚରିଲ ନୀତି ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀରେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ କହୁଛି ଦେଶୀ ତମେ ନିଜେ ଦେଶର ହୋଇ
आचरिल नीति एपरी नीति आचरण कल जे निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति जो निर्मम माने अत्यंत घोर अदा कौन अनाचार विदेशी विदेशी माने जो भली नीति अपन विदेशी का कह जायछि विदेशी माने एठी इंग्रेज मानु कह जाउछि हला इंग्रेज माने सेतल समय जेता हमकु कोन करथिले हमकु बहुत कष्ट होउथिले ठीक से कथा कहछि विदेशी माने जो भली हमकु शोषण करथिले तांको ठारू भी बळी जाउछि आपनकर नीति बा राजा मानकर सेतल समयर कथा कह जाउछि राजा माने एपरी प्रजा को शोषण करूछन्ति वात्सल्य नबांधी प्रजांकर चित्त वात्सल्य स्नेह ममता भावना रे प्रजा को नबांधी तांकर चित्त मुख को प्रशंसित न करी विदेशी संगीने एठी मन रखियो संगीने र अर्थ कोन संगीने माने हला बंदूक हला संगीने संगी विदेशी बंदूक देखै तांकु डराउछ भीत माने हला भयभीत कराइबा तांकु डराउछ एई कथा कह जायछि कवि एठी एई कथा कहउछन्ति आ कोन कहले गंता घर हेला तुम्भर सर्वस्व सर्वस्व प्रासाद गाभी हस्तिस्व राजा धर्म हेला प्रजा धन बुहा मंत्री हेले खळ कंट कान कुआ ता माने गंता घर माने हेला धन संपत्ति रो गंता घर जोडे आसी की रहे तुम्भर सेही धन संपत्ति तमर हेला निजस्व आउ कोन निजस्व तमर निजस्व प्रसाद निजस्व गाभी हस्ती अश्व तमे देखितबो राजा मानक पाखरे गाई हाथी अश्व हस्ती माने कोन हाथी अश्व माने घोड़ा गाभी माने गाई से का पाखरे अधिका थाए ना राजा मानक पाखरे अधिका थाए सेईटा ही तमर संपत्ति भाबिचो राजा धर्म हैला प्रजा धन बुहा राजांकर धर्म कोन ना आमे किबळे भाबे प्रजा मानकर धन को बुहा माने बुहाइबा बा सबु धन लुंठन करि आनिबा ठीक अछि मंत्री हेले खळ कंट कानकुआ मंत्री आउरी ता सहित मिसिकी कानकुआ माने जे सबले कहि कि या ता कथा कहि कि सब कथा कोन करथिबे निजे भले देखौथिबे मंत्री खळ कंट राजा को आउरी सेई काम रे बा सेई दीर्घ रे उत्साहित करबा कथा किंतु मंत्री रे जोटी काम कोन ना गुटे प्रजा शासन रो मुख्य काम हैला मंत्री सबले राजा को भलो उद्देश्य बा उपदेश दबो मंत्री जदि खळ कंट कानकुआ हबो त सेठी कोन हबो से राज्य अधोगति हबो तंडी दुखी रंक अरक्षित रांड विदेशी की खुआइले कुकुटांड न पाइले दुखी प्रजा खुद कुंडा नेले घियो अट्टा संगे छाग मुंडा तामने कोन नै गले मंत्री जदि हेबे खळकंट कानकुआ कोन करे तंडीबे काकु तंडीबे सब काकु शोषण करबे दुखी रंक जे जा अरक्षित जार के नथांती रांड ए शब्द तुम जानतो जार स्वामी नथाय हला सेमानकु कोन कले तांको पाखरु सबु धन संपत्ति लुंठन कले विदेशी को कोन खाइले कुकुटांड कुकुटा माने कोन के कुकुड़ा कुकुड़ार अंडा को से माने खइले न पाइले दुखी प्रजा खुद कुंडा जदि सब शोषण करनेबे राजा खाइबे कोन किछि नाही खुद कुंडा भी मिलिला नाही प्रजा मानको को खाइया पाई कोन कोन आउ नेले घियो अट्टा संगे छाग मुंडा छाग अर्थ हला छेली छेली घियो अट्टा संगे छाग मुंडा भी नै गले किए ना से राजा माने शोषण करकी अत्याचार करकी नै की पळेले आउ कोन कहले कांडहीन कांड ज्ञानहीन कांड पृष्ठ हुंडा अभिष्ट देवता कल लुभ प्रेत नचे तिल खाई विपदर बेत से कहउची कांडहीन माने कोन रे जे मानकर ज्ञान नथाए कांडहीन कांड पृष्ठ हुंडा जहार ज्ञान शून्य हला हुंडा माने जहार जासी कि जानि नाही हला अभिष्ट अभिष्ट हला तमर जे कोन जे तमे जाको स्मरण करछ इष्ट देवता अभिष्ट देवता कले कल लुभ प्रेत हला विपदर बेत कोन की ना विपद रूपक बेत जते बेले तमे देखिथिबो 1866 रे कोन हितला हमर नंक दुर्भिक्ष हितला ठीक से विपद माने हला जोसा समस्त को सम्मुख को आसीताए उभय प्रजा राजा समय प्रभावित होइतन सेटा विपदर बेत भी तुमको प्रभाव पकई पारला नाही चेतिलो नाही तुम माने तथापि सेही भूल काम करूछ नेक्स्ट दिवा कविता रे कोन कह जाउची सदा हुई पाप द्रविण प्रत्याशी प्रजा मध्य पाप वृद्धि की मनासी रही था टाकी करी जुरीमाना धने पुराइबा लागी मालखाना ता माने सदा माने सबले पाप द्रविण पाप द्रव्य सबले प्रत्याशी पाप काम रे सबले निवृत्त प्रजा मध्य पाप वृद्धि की मनासी प्रजा मान को शोषण करी निजर पाप को आउरी वृद्धि की बढ़ौच हला रही था टाकी करी जुरीमाना कोन कोन करथांती मनासी माने हला इच्छा करी पाप प्रवीण माने हला कोन रे ना पाप पाप द्रविण
माने पाप द्वारा अर्जित धन प्रजा मध्य पाप वृद्धि की मनासी है पाप वृद्धि की माने पाप को अधिक कौन करवा बढ़ेवा मनासी माने इच्छा रही था टाकी टाकी माने अपेक्षा करी है जरिमाना तो मैंने सब जानी अर्थ दंड बा किसी दंड भूल आकार नहीं जावा तुम अनेक बच्चों क्या जुरिमाना आकार ये सब कौन करेंगे धन संपत्ति को लुंठन करवा धने पुराइबा लगी मालकाना निजर जो गंता घर को फिलअप करने भर्ती करने तुम प्रजा मान कौन कर शोषण अत्याचार कर वाक्य से कथा कह ठीक है धनर लालसा जाग्रते सपने धन बिनु नाही आन चिंता मने धनर साफल्य सुबय केवल यक्ष प्राय ताकू जगी केउ फल धनर लालसा सब धनर लालसा सपने शुइले बसिले उठिले सब केमिति मु धन अधिक अर्थ रोजगार करी से दिग रही धन बिनु नाही आन चिंता धन छड़ा कौन चिंता मन में आसुना है धनर साफल्य सुबय साफल्य माने सफलता सुबय उत्तम व्यय भल परोपकार कर्म खर्च करवा ठीक अच्छे उत्तम व्यय सुव्यय केवल यक्षे प्राय ताकू जगी केउ फल यक्ष माने कौन बुझीज ना यक्ष वाला कुबेर जी द्वारपाल कुबेर द्वारपाल यक्ष कुबेर कौन करी धन को जगी रही जमी यक्ष जगी रही था धन को ठीक तुम से धन को जगी रही केवल से तारी पाखे पाखे धाऊच तुम कौन इच्छा ना केवल केमी अधिक अर्थ रोजगार करवा से कथा तुम जान मंचे आसी केते गले भाई किए नहीं गला कि धन मुंडाई पड़ी तो रहिले पछे हाथी घोड़ा पड़ी तो रहिला सुना रूपा तोड़ा पड़ी तो रहिला रतने भास्कर माने मंचरे एई संसार रूपक मंचरे अनेक कर्ता आमे माने कौन जदि जदि एई संसार टा गोटे नाटक मंच हुए आमे माने हेले अभिनेता और अभिनेत्री आमर अभिनय सरीगले आमे कौन करवा निज निज समय कौन अतिवाहित सरला परे आमे निजे बाहुड़ीबा हैला सेई कथा कह जाउची ना सेई कथा कवि एटी सेई कथा ही कहिसथि कोन कहिसथि किए ने मंचे आसी केते गले भाई केते आसीथिले केते भी जाइछथि केई धन मुंडे की नेकी जाई पाले नै सबु पड़ीची हाथी गुड़ा अश्व सुना रूपा तोड़ा सबु पड़ीची केई नै नाती पड़ी तो रहिला रतने भास्वर हैला सबु सबु एठी पड़ी की रहिची किछि काहार केई नै पारि नांती हैला से रतन भास्वर सबु कुबेर भंडार सम गंतागर जिणीबाकू आउ नाई धरा ठीक अच्छे कुबेर एटी कौन कहला कुबेर भंडार सम गंतागर कुबेर भंडार सम जदि गंतागर तुम पाखे अच्छी एई मंचरे बाहुड़ीला बेले माने मल्ला परे तुम माने हाथ में जन्म होला बेले भी खाली हाथ में आस्तिल मल्ला बेले भी खाली हाथ में जीव हैला किछि आमे बोईकी नहीं जाई परिबा नाही से कथा कह जाउची कुबेर भंडार जदि सम धन तुम पाखे थाए मल्ला बेले तुम गुटाए ता भितर नहीं जाई परिबो नाही जिणीबाकू आउ नाही धरा खंड भूली कले जेहू अश्रुसिक्त गंड मला बेले विश्व विजयी स्कंदर कि कही थिले ता चित्ते थरे धर ता माने को कहले जिणीबाकू ना नाही धरा खंड तुम जानिथिबो ग्रीस रो राजा जतिबा अलेक्जेंडर तांकर इच्छा थिला जे सर्व पृथ्वी को जय करिबा जय कला बेले आसिक भारत वर्ष रे पहुंचती जय करचंती से कहथिले टोटल धरा खंड रे से अजय चक्रवर्ती सम्राट हेबे किए अलेक्जेंडर ग्रीस रो अश्रुसिक्त गंड मला बेले विश्व विजय स्कंदर ए स्कंदर माने हला एटी स्कंदर को जाए अलेक्जेंडर को हला अलेक्जेंडर को कौन कह जायछि स्कंदर बोली कह जायछि कहिथिले चित्ते थर कौन से कहिथिले बोइले प्राण गले पिंड छाड़ी कहिथिले जते बेले ए पिंडरू प्राण छाड़ी की जाउथिबो कौन कहले बुइले प्राण ए पिंडरू प्राण प्राण छाड़ी की जाउथिबो नेब जेते जेबे मते कुकेई रे काडी देइथिबो तही मसब सुआई बेनी पासे बेनी करकु झुलाई जहा देखी जानिबे जगते समस्ते आसी थिली फेरी गली शून्य होते ता माने अलेक्जेंडर एटी बढ़िया कथा रे कहिजन कोन कहिजंती ना जते मु तो कहउथली समग्र धराखंड को कोन जय करिवि समस्त अजर अमर भी ठीक किंतु मु गला बेले मल्ला परे मोर कोन करबो ना नेब मते कुकेई रे काढी की नउथिबो कुकेई कोन बुझबो तो 6 खंड काठ जेटा बना जाए कुकेई रे मते काढी की नउथिबो सेते बेले मो सब जेते सुइबो
ବେନି ଦୁଇ ପଟକୁ ଦୁଇଟା ହସ୍ତ କଣ କରିବ ଝୁଲେଇ ଦବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ କଣ ଯାହା କଣ ଦେଖିବେ ଜଗତେ ଜାଣିବେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ଧରାକୁ ଜୟ କରିବି ସବୁ ଧନ ମୋର ହେବ ସେତେବେଳେ ମୋର କୌଣସି ଧନ ମୁଁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ ଆସିଥିଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରୁଛି ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଏହି ମହାନ ବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି ଅକାରଣେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ ଅଛ ଭିତ ସେ ଯଦି ଏତେ ବଡ ମହାନ ରାଜା ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ତମେ ମାନେ ଏଇ ମହାବାକ୍ୟକୁ ମନେ ମନେ ହେଜି ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କାହିଁକି ହେଜୁନ କାହିଁକି ତମ କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କର ସେ ଲୋଭ କଣ ଲୋଭକୁ ଛାଡ ମଦ ଛାଡ ତାକୁ ଅକାରଣେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ ଅରକ୍ଷିତ ମାନେ ଯାହାର କେହି ନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଡେକି କି ଲାଭ ଆମର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବି ତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସଞ୍ଚୁଅଛ ମଲା ବେଳେ ତ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବନି ସେ କଣ ହବ ସେଇ ଧନ ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଛନ୍ତି କବି କହିଲେ ବୁଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ ପୁଷି ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ ସୁଷି ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାକୁ ଶୋଷଣ ବୁଲାଅ ବୁଲାଅ ମାନେ କଣ ବୁଇଲେ ବା ତମେ ବୁଲଉଛ ଦୁନିଆରେ ଜଗତରେ କଣ କହୁଛ ଲକ୍ଷ ପୁଷି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କଣ କରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଲକ୍ଷ ଅନେକ ଜୀବନ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ ସେ ପୁଷୁଥାଏ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କଣ ସେଇଆ କି ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ ପୁଷୁନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁନ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଷୁଛ କଣ ଶୁଷୁଛ ଧନ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଇ ସେଇ ଧନକୁ ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ଗଣିକା ଗଣିକା ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଯେମାନେ ଦେହ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା ତମେ କହୁଛ ବେଶ୍ୟା ଓକିଲ ଯିଏ ଆମର କେସ୍ ଲଢିଥାନ୍ତି ଛାମୁଆ ଛାମୁଆ କଣ କିରେ ଯିଏ ସବୁ କଥା ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ଛାମୁଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଯିଏ ଥାନ୍ତି ବା ଭଲ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ତା ପାଖାପାଖି ଯିଏ ଥାନ୍ତି ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାକୁ ଶୋଷଣ ତମେ ଏଇ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ପଇସା ସେଇ କାମ ପାଇଁ ତମେ କଣ କରୁଛ ପ୍ରଜାକୁ ଶୋଷଣ କରିକି ସେଇ ଧନ ଆଣିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଦଉଛ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ହେଲା ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କରୁଛ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୁତକେ ଅର୍ଜିତ ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପବିତ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ୍ୟ ବ୍ୟୟ ନକରି ଯତନେ ପାପୁ ଅଛ ଧନ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ ସିଏ କଣ କହୁଛି ଠିକ କଣ କହୁଛନ୍ତି କବି ପ୍ରଜାର ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୋକେ ଅର୍ଜିତ ଲୁତକେ ଅର୍ଜିତ ପ୍ରଜା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ତା ରକ୍ତ ଝାଳ ବୁହାଇକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୁହାଇକି ଯୋଉ ଧନ ଅର୍ଜିତ କରିଥିବ ଅଭିଶପ୍ତ ସେ ରାଶିକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତମେ ଅଭିଶାପ ପାଇବ କଣ କରିବ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ୟୟ ନକରି ଯତନେ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟୟ ନ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ସେଇ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁ ଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ ଦୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୃତ ଘୃତ ସେ କହୁଛି ଅର୍ଜୁ ଅଛ ଅର୍ଜନ କରୁଛ କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବା ପାପ ଏଇ ସବୁ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ମନେ ରଖିବ ଘୃଷ୍ଟି ମାନେ ହେଲା ଘୁଷୁରୀ କଣ ନା ଘୁଷୁରୀ ଘୁଷୁରୀ ତା ମୁଖରେ ଯଦି ଯଜ୍ଞରେ କୁଣ୍ଡ ଘିଅ ଢଳା ହେଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡର ଘିଅର ମାନ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଘିଅକୁ ତମେ ଘୁଷୁରୀ ମୁଖରେ ଢାଳୁଛ ତାହେଲେ ସେ ଘୃତର କୌଣସି ବା ସେ ଘିଅର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୃତ ସେ ଯଜ୍ଞର କୁଣ୍ଡ ଯଦି ଘୃତ ଢଳାଯାଏ ତାର କିଛି ଲାଭ ସୁଫଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଘୁଷୁରୀ ମୁଖରେ ଦବ ସେ ଆମର କୋଉ କାମରେ ଲାଗିବ କୋଉ କାମରେ ବି ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ସେ ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା କଥା ତମେ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦଉଛ ସେ କଥା କବି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଛଳକୁ ନ ଧରି ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଦେଶନ ସରି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଏଇ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଏଟା ସତ୍ୟ ଆମ ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ ବି ଆମର ସତ କଥା ଛଳନାକୁ ନ ଧରି ନିଜ ଶ୍ରେୟ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଜ ଦେଖ ଚିତ୍ତ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ନିଜ କଥା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ନିଜେ ବସି ଚିନ୍ତା କର ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମାଠିଆ ଆହା ସଲିଳ ମାନେ ହେଲା ଜଳ ଯେପରି ଭଗ୍ନ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ ଅଛି ମାଠିଆରେ ଜଳ ରହିପାରିବ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରେ ଜଳ ରହିପାରିବ କି ଯେପରି ଭାବରେ
ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ କଳସୀରୁ କଣ ହଉଛି ଜଳ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ତମର ଗୋଟେ କଳସୀ ଅଛି ଏଇ କଳସୀଟା ଏଠି ଛିଦ୍ର ଅଛି ହେଲା ଯଦି କଳସୀଟା ଏଠି କଣା ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ତା ଭିତରେ ଜଳ ରହିପାରିବ ରହିପାରିବନି ଜଳ ଏଇ ବାଟେ କଣ ହବ ନିର୍ଗତ ହବ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭଗ୍ନ ଘଟରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମାଠିଆରେ ଯେପରି ଭାବେ ସଲିଳ ଜେସନ ସଲିଳ ଥିଲା ଜଳ ଜଳ ଯେପରି ବାହାରି ଯାଏ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମ ଶରୀରର ଆୟୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କଣ କମି କମି ଯାଉଛି ବଡ କ୍ରୂର କାଳ ବଡ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହାବଡିବ ଯେବେ ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସେ ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ ତାମାନେ ଏଠି କଣ କହୁଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୂର କାଳ କାଳାର୍ଥ ସମୟ ଏଇ କ୍ରୂର କାଳ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର କ୍ରୂର ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ବଡ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସହୀନ ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବାନି ହାବଡିବା ମାନେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ କେତେବେଳେ କାଳ ସରିଗଲେ କାଳକୁ ସମୟକୁ ଅନେକ ଯେ ହସେ ସେ ତା ପାଖରେ ଆସିକି ବସିଯାଏ କୋଉଠି ତା ପାଖାପାଖି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ହସି ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସିଯାଏ ତାମାନେ ଯିଏ ଏଇ ସବୁ କାମ କରୁଥିବ ପାପ କ୍ରୂର ନିଷ୍ଠୁର ଭାବନା ମନେ ରଖିଥିବ ତାର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଆସିକି କିଏ ବସିବ ଏଇ କ୍ରୂର କାଳ ଆସି ତାକୁ ହାବଡିବ ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ନୀତି ବଳେ ବୁଝି ଛାମୁର ହଜାର ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏଇ ଖେଳ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ ତାହେଲେ ନୀତି ବେଳ ନୀତି ନିୟମ ବୁଝି ଛାମୁ ଛାମୁ ହେଲା କଣ ଯେ ତମର ରାଜା କୁହାଯାଏ ଛାମୁ ଛାମୁରେ ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ତମେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ହେବା ବିଧି ବିଧି ମାନେ ଯାହା ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧାତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି ହେଲା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର ବିଧି ଜାଣିଛି କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଏଇ ଖେଳ କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏଇ ତମର ବି ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଅନ୍ତ୍ୟ ବେଳ ମାନେ ହେଲା ଶେଷ ବେଳ ତମର ବି ଶେଷ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ନୀରବେ ସେଉ ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥେ ଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନେ ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ଯେତିକି ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ତିଳେ ଯେତେ ଗଡି ତୁମ୍ଭ ମାୟା ଯାଏ ଛାୟା ପରି ବଢି ସେ କହୁଛି କଣ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେଇ ଅନ୍ତ୍ୟ ବେଳ ଆସୁଛି ନୀରବେ ନୀରବରେ ଚୁପ୍ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗତି କରୁଛି କିଭଳି ନା ରଥର ଚକ ଯେମିତି ଗଡିଥାଏ ଆଗକୁ ରଥର ଚକ ଯେପରି ଭାବେ ଗଡିଥାଏ ସେଇ ରଥ ଚକ ପରି ସେ କଣ କରୁଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିବା ସମୟ ଅତିବାହିତ ହଉଛି ହେଲା ରଥର ଚକ ଭଳି କଣ ହଉଛି ନା ଅତିବାହିତ ହଉଛି ଆଉ ଆସିକି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି କିପରି ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ଯେତେ ଗଢି ତମର ଆୟୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତମର ବୟସ ବା ତମର ଆୟୁ ଯେତେ ଯାଏ ଗଢିଯାଏ ମାୟା ଯାଏ ଛାୟା ପରି ବଢି ତମର ମାୟା ତମେ ଯାହା କରିଥିବ ଛାୟା ପରି କଣ ହେଇଯାଏ ନା ବଡ ବଡ ହେଇଯାଏ ତମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେତେ ପାଇବ ଯାହା କରିଥିବ ଯଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଥିବ ବା ଯଦି ଦେଖିଥିବ ତମେ ବୁଝିଥିବ ତାମାନେ ଯିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ସେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଣ କରିଥିବ ପାପ ନିଷ୍ଠୁର କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଥିବ ହେଲା ତାପରେ କଣ ଲେଖିଲା କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି ଅନ୍ତକ ରଗଡି ଝିଙ୍କିବ ସେତିକି ଏ ମାୟା ରୂପକ ଚେର ଯେତେ ଭିତରକୁ ପଶିବ ତମ ତମକୁ ଅନ୍ତକ ମାନେ ହେଲା ଯମ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଅନ୍ତକ ସେତେ ଭେଦିକି ବା ସେତେ ଝିଙ୍କିବ ତମକୁ ସେତେ କଷ୍ଟ ଦେବ ହେଲା ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ଲାଭ ଲାଗି ଆଗ ହୁଅ ହୁସିଆର ସେଇ କଠିନ ଝିଙ୍କା ବା ସେଇ ଯମଦଣ୍ଡରୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆଗୁଆ ହୁସିଆର ହେଇଯାଅ ଆଗୁଆ ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ କବି ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା କଣ କରିବା ଆମେ ଯଦି ସେଇ କଷ୍ଟରୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ କରିବା ନା ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭାବେ ବଡପଣ ପାଇ ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସେ କହୁଛି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ କଣ କରିବ ତମେ ନା ଏଇ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କର ତମ ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ତମ କର୍ମ ବା କର୍ମ କରିଚାଲ ଜନ୍ମ ଫଳେ ତମେ କୋଉଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ସେଇ ଫଳ ବା ସେଇ କର୍ମ କରିଚାଲ ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭାବେ ବଡପଣ ପାଇ ଯଦି ତମେ ଜନ୍ମରୁ ବଡପଣ ପାଇଛ ଯଦି ଜନ୍ମ ଫଳ ଭାବିକି ତାକୁ ତୁମେ ଧର୍ମ ଫଳରେ ପରିଣତ କରି ତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କର ଠିକ ଅଛି ଏଟା ରାଜା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମ ଏକ ପୁତ ଗଢିଛନ୍ତି ବିଧି ତରିବାକୁ ଏଇ ସଂସାର ବାରିଧି ପୁତ ମାନେ ହେଲା ଗର୍ତ୍ତ ବା ଗୋଟେ ଖାଲ ହେଲା
जदि गोटे रास्तार गोटे खाल थाए जदि ये बाटे आम जाऊँ से खाल पड़े कि नहीं से कथा कहूँ विधि माने भगवान धर्मर पुत माने गर्त धर्म विधि वाला भगवान गढ़ी कौन कर गोटे एक गर्त गढ़ी कौन पाई ना कौ रूप गात गढ़ी से गात समस्ते पड़े जदि तुम पढ़ा न चाहूच तमें धर्म कर चल से कथा कहते धर्म रूपक एक पुत गढ़ी जदि तुम से धर्म को आपणाऊच ताहले ए संसार बारिधि को तुम कौन कर अतिक्रम बारिधि को अतिक्रम करके पड़े बारिधि माने समुद्र ए संसार रूपक समुद्र को तुम अतिक्रम कर तरी माने कौन अतिक्रम कर वर्ती जीव धर्म एका सीना महत बणिया आउ बड़पण अढ़े दिनिया धर्मटा ही सब महत्वपूर्ण आउ ना जतक रहा सब अढ़े दिन कौन क्षण स्थायी अल्प दिन बड़पण भाई एका सीना से छड़ाई कही जा नपा रही नहीं से बड़पण को धर्म रूपक महत्वपूर्ण बड़पण को कई तुम पाखु छड़े की दे पारे ना से बड़पण को बड़पण से अंते सुधा जार सौरभे चहटू थाए संसार सौरभ माने सुबास से बड़पण जब आम आपणाऊे अंते मरीगले भी सुधा आम संसार पार हेले सुधा तार बास्ना ए संसार मुह को थाए से कथा कह नेक्स्ट बड़पणे सीना सही ताकू गणी जो बड़पुण दुई लुक साधरी से बड़पुण क्या कहे गणा जाऊँ ना जो बड़ दुई लुक साधरी दुई लुक कहले दीटा लोक गोटे मर्त्य लुक ये कवि दीटा लोक लिखिं राधानाथ राय आउटे कौन ना स्वर्ग लोक है दुई लुकर ही तार चर्चा मर्त्य लोकर भी स्वर्ग लोकर बड़पण जब कर धर्म रूपक धर्म धर्म कर मर्त्य लोकर आउ स्वर्ग लोकर सबुठी आम चर्चा बाबा आम सौरभ बास महकिब से सीना बड़पण जही लगी अंत कर वज्र दंत भांगी जाए भांगी तमें सेटा ही बड़ यंत्र बड़ पण जहा द्वारा अनंतक कौन कि अंतकर वज्र अंतकर मान शेष जम मृत्यु से अंतक मान से जम देवता वज्र दंत भी भांगी जाए यही तुम कौन कर धर्म कारण तुम धर्म कर तुमको आउ जम कौन दंड देव ना से कथा रखा ना जम भी तुमको डर से ही बड़पणे बलाओ मती की काल न पार पशिजा कति की से बड़पण धर्म तुम कर चलच मती निज मुंडरे पुरे रखुच कौन भर्ती कर धर्म करू सब अधर्म करू ना काल खराब समय मध्य तुम पाखक पशि पार ना ठीक अच्छे परवर्ती स्लाइड को कौन कहले हेला कर नाही पाइए सुविधा लभिबाकू से बड़पण निदा ताले निदा हला टाण से बड़पण को तमे कौन हेला कर ना ताकू सुविधा बोली भाविकी ताकू चेष्टा कर लभिबा लाभ करिया पाई संसार तोक सार बड़पण लाल सारू नियो बाहुड़ाई मन है मन कौन कहवा ये संसार तोक सार सब बड़ कथा है बड़पण मान धर्म कथा लालसा निजर इच्छा से लालसा को नियो बाहुड़े तुमर ये जो अधर्म प्रति इच्छा को बाहुड़े नियो फेरे नियो मन को उदासीन नेत्रे दुनियार मन उदासीन नेत्रे दुनियार मान देखी कर मन धर्मे एकातन ए उदासीन नेत्रे उदास हुई बा ठीक विचार करी तुम नेत्र देखी दुनियार मान दुनियार पाई जोड़ा सठिक काम ताकू देखी करी मन धर्म एकतान मन आ धर्म को एक करी से काम कर चल है राजा धर्म आत्मे तत्वे देई मती उच्च हुई लभ उच्चतर गति राजा धर्म कौन प्रजा मानकर ठीक भाव में शासन करवा आत्मतत्व निजर तत्व देई मती तम तत्व बा निजर कथा को प्रजा मान सहित मिसेकी एभली भाव मन चिंता कर जहाँ तुम कौन कर उच्च हो तुम निजे उच्च होकी उच्च उच्चतर गति को गति कर चल ठीक अच्छे एतिक थिला हमर कौन विषय पद्य विषय बुझा एवं जी आम कि क्वेश्चन आंसर देखा
ହେଲା। प्रथम क्वेश्चन अछि जे केसरी औरसे तुम्बे सिना सन ए कथा का कहै शॉर्ट क्वेश्चन ऑप्शन अछि दरबार रे जुग दैଥିବା राज्य मानकु सामंत चंद्रशेखर को इंग्रेज साहेब को कविवर बा कवि राधानाथ को तो एटा सठिक उत्तर हबो केसरी औरसे तुम्बे सिना सन कवि दरबार रे उपस्थित सब राजा मानकु कहिसथि ठीक जिबा बेजा तार परवर्ती क्वेश्चन बन्ही शिक्षा परी किए ऊर्ध्वगामी मु कहि आस्तिली सामंत चंद्रशेखर ना उत्कलर गजपति आ कोन अछि ना उत्कलर सेनापति ना बक्सी जगबंधु तो यार सठिक उत्तर कोन हबो ना उत्कलर गजपति जेतले प्रथमे जो गजपति थिले सेई माने थिले कोन ऊर्ध्वगामी बन्ही शिक्षा परी से थिले ऊर्ध्वगामी सबले तांकर चिंताधारा उपरको ही थिला हला नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कवि राधानाथ दरबार रे जुग दैथिबा राजा मानकर पितृगण को परम उदार बोली काहेकि कहिसथि काहे कहिसथि रे ना परम उदार जेहेतु से राज्य को गुटे परिवार बोली मने करुथिले सेति तांको परम उदार कहला जायछि नेक्स्ट क्वेश्चन कवि को समय रे राजा और प्रजा का संपर्क किपरि थिला वर्तमान कहि आस्तिली गुटे अछि एबेकार राजा प्रजा कोबळी सुआसारी परी ना बाज पारा परी हला छंचण आ पारा से तांकर संपर्क आजि परी एई भଳି दरबार रे राजा माने प्रजा मानकु किपरि भयभूत करथिले बेतमाड आय कर दादय करी विदेशी बंधुक देखाई दे बंदी करी आमे कहिथिले संगीनी मुने रे भित करथिले संगीनी मानेला विदेशी बंधुक देखेई कि से कोन करथिले ना ताकू भयभीत करौथिले ठीक अछि एबे जे परवर्ती क्वेश्चन को कोन देछि क्वेश्चन दरबार रे जुग दैथिबा राजा मानकर सर्वस्व कोन थिला जो दरबार रे जुग दैथिले राजा सेमानकर धर्म कोन थिला सर्वस्व धर्म कोन धन ना धन संपत्ति सुना गंताघर ना सैन्य सर्वस्व कोन थिला सर्वस्व थिला तांकर गंताघर हला दुखी रखी को शोषण करी राजा माने विदेश को कोन खाउथिले घी अटा छाग मुंडा कुकुटांड खुद गुंडा तार सठिक उत्तर अब कोन कुकुटांड हला कुकुडा अंडा ही खाउथिले विदेशी मानको राजा माने किपरि निजर मालखाना भर्ती करथिले तमाने को कोन प्रजा मानकर धन अपहरण करी हला 8 नंबर ना जोरिमाना करी ना ब्रिटिश सरकार ठाରୁ कर जाणी ना भू संपत्ति बिक्री करी ना 8 माल्लखाना केमिति पुरौथिले ना जोरिमाना करके माल्लखाना पुरौथिले हला 9 नंबर क्वेश्चन धन अर्जनर सफलता केउडी थाए खाई पी आराम करिबारे ना विलास व्यसनरे व्यय करिबारे ना धन अर्जनर सफलता हमर कोउठी हबो सुव्यୟରେ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବାରେ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ କଣ ସୁବ୍ୟୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଧନକୁ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଧନର ସୁବ୍ୟବହାର ହିଁ ହେଇପାରିବ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ କଣ ହବ ସୁବ୍ୟୟରେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ନା ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ ନା ପୁରୁଙ୍କ ସହିତ ହାରିଯିବାରୁ ନା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କୋଉଥିବାରୁ ନା 10 ନମ୍ବର ହବ କଣ ବି ସରି 10 ନମ୍ବର ବି ହବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ नेक्स्ट लाइन कौन कहूची आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते युक्ति कहार आलेक्जेंडर विश्वविजय आलेक्जेंडर निजे ही कथा कहिसथि जे मु आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते 11 उत्तर कोन हबो बी विश्वविजय आलेक्जेंडर भंगा माठियारू पानी बहि दिया परी मनुष्य जीवन कोन सरी जाए ना आयु सरी जाउची आ मनुष्य जीवन भंगा माठिया जदि जल रहि पारे नै ठीक से बोले बे आयु आम शरीर कोन प्रतिक्षण सरी सरी जाउची लास्ट 3 क्वेश्चन मृत्यु बहु दूर रे अछि बोली मने करा जाए जे मृत्यु बहु दूर रे अछि बोली मने करी सुए हैला ताले ताको कोन कह जाए बा किपरि तार हसु थाए जे मृत्यु बहु दूर रे अछि बोली मने करी हसु थाए तार किपरि गति घटे हसी मृत्यु हसीटा पछरासी बसी जाए हां 13 नंबर उत्तर कोन होए एइटाई हसी हसी मृत्युटा पाखरे ही आसी पहुंच जाय थाए जे मृत्यु बहु दूर रे अछि बोली कहि कोन करे ना हसु थाए आ मृत्युटा केते बेलटा पाखरे आसी पहुंच जाय से जानि पारे नाही नेक्स्ट जिबा आयु बढ़ी गले जीवनर मायार प्रभाव किपरि हुए छाया परी बढ़ी जाए हैला मन रखिबो आयु बढ़ी गले मायार जीवन मायार प्रभाव मध्ये छाया परी बढ़ी जाए
विधाता धर्म रूपक पोत गढ़ी कहीं कारण संसार बारिधि को समुद्र रूपक अतिक्रम करने पोत गढ़ी तो यार कौन हम ना आई। ठीक अच्छे आज तो आम बड़पण देखिले नेक्स्ट क्लास रे आमे अन्य विषय देखिबा। धन्यवाद जय जगन्नाथ। जीवा पूर्व आम चैनल कौन करेंगे लाइक कमेंट शेयर विथ सब्सक्राइब। ठीक अच्छे रही जय जगन्नाथ।